This conference हाँ will now be recorded. आपन माइक टे ऑन करिए। हाँ ऑन कर ली। हेलो एबे मो वॉइस पूरा क्लियर सुबा जाउची तो? हाँ पूरा ठीक है। आज्ञा जय गुरु। आपन प्रथमे गुरु वंदना आरंभ करंतु तापरे प्रियंशु महाराणा सत्यनारायण पाठ करिवे। आपन गुरु वंदना आरंभ करंतु। ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञातमितरन्ध्रस्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तथा न गुरुतरं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरानस्ते गुरु परम दैवतम गुरु परम तरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परमसुखम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वोधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। एबे रियांशु महाराणा हमर सत्यांश पाठ करिवे। ठाकुर चंद्रपुर अनुवाद मान रस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजे भक्तवने सावधान हुआ। अरे ठाकी जी तुम्हारा ठाकुर तो न आइले भी जागृत न आइले भी केन्द्र न केही केन्द्र नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइब। Ask for one, don't ask for 10. Try perfectly for the one. You shall get all. Suddenly you will again life in the manner in which you give it. He who gives his life for love gains a life of love. Be inspired by your purpose and with certain mind forbear. All then only shall your purpose be fulfilled. Om Shanti Shanti. जय गुरु। खूब सुंदर हम छोट पिलाटे सत्यांश हमर इंग्लिश रे पाठ कले आगु चेष्टा करंतु जे आहुरी भल भाबरे केमि सत्यांश पढिबे। जय गुरु। या परे परवर्ती हमर भजन टी गाइबे तपव्रत साहू। जय गुरु। आपण भजन गान करो। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु गांधु सुबह जाउची गांधु। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे
प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समर्थ, सद्गुरु तुम हो समर्थ, प्राणन शक्ति जगाऊं। पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे। पूरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवर्षी। शासत है विधि विधान, शासत है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राण धारा। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राण धारा। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे।
दीना दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। जय गुरु। जय गुरु। तपव्रत बहुत सुंदर भाव गाइले। या पूर्व भी रियांशु महाराणा जितेबाला सत्यानुष्ठान पाठ करते सेतेबेले भी से इंग्लिश रे भी सत्यानुष्ठान पाठ कले। आ तपव्रत भी जितेबाला दीन दयाल को कथा कहले मत लगला जे प्रथम जे ओडिया रे गाइबे किंतु हिंदी रे गाइले आ बहुत सुंदर गाइले। आ ठाकुर से कथा कहले जे दीन दयाल सी मोर प्रिय परम कारण ठाकुर होसंती समस्त प्रिय परम से पुरुषोत्तम प्रिय परम कह जाउची। आउ एतिकी बेले गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़े बा ठाकुर गोटे बाणीटे जजन जाजन इष्टभूति एई जीवन धर्म आ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठान एई जीवन कर्म। ठाकुर जो जिन कहले जजन जाजन आ इष्टभूति माने मो जीवन धर्म हूँ तीनटा करवा जजन करी प्रथम जानी जाजन समझ जनईबी आ इष्टभूति निज करी यदि करी बंचिया बढ़िया हूँ धर्म आ इष्ट स्वार्थ इष्ट को तो प्रतिष्ठा कर स्वार्थ जो मोर कर्मटा से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कले मो जीवन कर्म हवा दरकार। आ जो गीतटी बर्तमान तपव्रत गाइले से गीत माध्यम से टोटाली कहीदे गले जे दीन दयाल से ठाकुर मोर मालिक तांको दयार रहिले एमती नुह जे ठाकुर को धरी मो जीवन में केवे कष्ट आसबनी ता भीतर गोटे लाइन थिला जे तारण पीड़न भी आसो मनुष्य जीवन दुख भी आसो कष्ट भी आसो किंतु से जिन कष्ट मत केमी मुक्ति पाइबा तार भी बाट ठाकुर कहले जिते प्रिय परम धरिया पुरुषोत्तम धरिया आमको ये जिन सब मुक्ति भी मिल बाट भी पाइब। यापर आमर अच्छा आयुष राउत सी भी आम गोटे छोट पिलाटी माने सी भी आमको बर्तमान ठाकुर से जाजन विषय किसी कहे समय पाखे 10-12 मिनिट सी जाजन को रखु आयुष राउत जदि शुणी पार्टी आयुष राउत एवं कह आरंभ जाजन कर। जय गुरु। जय गुरु। आमे ही जीवन रे काहे सद्गुण को ग्रहण करिबा। आमे तो भगवान श्रीकृष्ण श्री रामचंद्र और अन्य जोग पुरुष थिबा सत्वे श्री ठाकुर को काहे ग्रहण करिबा। आमे जेबे बाजार को आलू किंबा कोनसी परिबा किनबाकू जाउछु ते दुकानी एक जंत्र साहाय्य रे आलू तीर किंबा अन्य वस्तुर ओजन मापुचंती। से मापिला बेले आमे यह देखि पारिबा जे दुईटी कंटा थाए ओ जेबे से दुईटी कंटा समान भाबे रुहंती सेतेबेले आमे जानू आलूर ओजन ठीक ठीक हैला। सेही परी आमे मनुष्य ए दैनिक जीवन रे जो कोनसी कर्म करूचु ता ठीक करूचु कि भूल करूचु ता उचित करूचु कि अनुचित करूचु ता जानिबा पई एक निर्भुल मनुष्य दरकार। ओ ए धरा पृष्ठ रे से निर्भुल मनुष्य हेउचंती से परम पिता। से परम पिता बेले बेले पुरुषोत्तम होई ए धरा पृष्ठ जन्म नहीं थांती और से होचन श्री श्री ठाकुर। ठाकुर थिले परम दयाल। दिने एक संगीतज्ञ तांके पाखक आसीथिले और एक सुंदर गीत गाई जाइथिले। से पुणी बहु वर्ष परे आउ थरे ठाकुर पाखक फेरिथिले ताकू सी एक कंठ रोग रे पीड़ित थिले ओ बहु बड़ बड़ डॉक्टर तांको भल करि पारि नथिले। ठाकुर तांको सेतेबेले आउ थरे जेबे कहिथिले गीत गाइबा पई से भारी कष्ट रे कासी कासी ठाकुर को कहिथिले ठाकुर मु तो कथा कहि पारुनी गीत केमिति गाइबी। ठाकुर दुई आखिरु लोटक झरी पड़िथिला। ठाकुर किछि न कहि पारि तांको घर को पळैथिले। से भी संगीतज्ञ भी से ठाकुर को प्रणाम करी फेरी आसथिले किंतु जेबे से दिन को जेबे से राति से सकाळ उठिले सेबे से जानिया पाइले तांकर कंठ रोगटी लागला जेमति से आउस कथा कहि परिबे तांकर भल हे जाईची। से ए खुशी ठाकुर को आउस जाइथिले आउस ठाकुर को देखा करबा गले से जानिबा पाइले सब भक्त माने बसचंदी अपेक्षा करचन ठाकुर केबे आसीबे। से जानिबा पाइले से ठाकुर काल राति सारू कंठरे बाहरी पीड़ा आ से जमार कथा कहि पारुनांती से दिन भक्त मानक आसी किछि कहि परिबे नाही। से जानिथिले एइथु से जानिथिले ठाकुर परम दयाल और से तांकर निजर जो रोग कंठ रोग थिला ठाकुर को नहीं जाइचंती। जय गुरु। जय गुरु। आयुष
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ୟା ପୂର୍ବରୁ ତପବ୍ରତ ଗାଉଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦରଦି ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ଆୟୁଷ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। କଣ କ୍ଲିୟର କଲେ? ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ତାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା, ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷିତ ବା ଜଣେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, କଷ୍ଟ ଆସିବନି, ଏମିତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେଦିନ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଧାମରେ ଦେଓଘରରେ ଗୋଟେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଲା ବେଳେ ଠାକୁର ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ, ଧନ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ, ଧନ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ, ତ୍ରିବାର କହିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ବହି ପଢିଥିବା, ଏ ବହି ବିଷୟଟି ପଢିଥିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସର୍ପଦଂଶନ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁତ୍ର ବି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ ଦାହ କରିବାକୁ, ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଚାଲିଯାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡେ। ନିଆଁ ଟିକିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଉ ଏକ ଅଣା ଦବାକୁ, ସେ ଏକ ଅଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏକ ଅଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ସେଠିକାର ମାନେ ରକ୍ଷକ ହେଇକି ବି ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହାର ମୁନି ବା ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ଜଗି ରହିଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅଣା ଦେଲେ ହିଁ ଟିକେ ନିଆଁ ଦବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୀବନ ମୋର ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପୁତ୍ର ବି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନିଆଁ ଟିକେ ନାହିଁ, ମତେ ନେଇଯା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ, ବା ଗୁରୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହରା ହବାର ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ହରା ହେଇ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଜଣେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ କିଛି ନଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବେ କେମିତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିବେ। ଠାକୁର ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୃତଦାସ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାମ କରିବେ। ସେ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକିନା ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଭଗବାନ ପରେ ଯଦି ମଣିଷ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତାର ଯଦି ନିଜର କେହି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିବେ, ତାର ବି ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସବୁ, ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାର ବି ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ଏକ ଜନ୍ମରେ ପଳେଇଗଲା। ସେଇଟା ଆମକୁ ଆୟୁଷୁ ଆୟୁଷୁ ରାଉତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଆମେ ଧରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ। ୟା ପରେ ଆମର ତପବ୍ରତ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଯାଜନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ତପବ୍ରତ ସାହୁ କୁହନ୍ତୁ। ତପବ୍ରତ ସାହୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ ଏକ ଘଟଣା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ନ ଯିବାର ବି ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଆଦେଶ। ମାତୃ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତା ଛଡା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ସମୟ ଉପରବେଳା, ପାଠଶାଳା ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଭୀଷଣ ବତାସ ଓ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ,
କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରକୁ କେହି ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଠାକୁର ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କ ନଜରକୁ ଏଡ଼େଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଦେଖାନ୍ତି ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି। ମୁଣ୍ଡ ଯେପରି ଛେଚି ହୋଇଯିବ। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ଆକାଶ ଯେପରି ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଝଡ଼ ବତାସ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଠାକୁର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଲେଟ ଓ ସେଇ ସ୍ଲେଟଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଭଳି ଟେକି ଧରି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା ନା କୌଣସି ଭୟ ବା ଆତଙ୍କ ଓ ତାପରେ କାଶୀପୁର ରାସ୍ତା ଧରି ଚାଲିଲେ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଥାଏ ଅନେକ ବାଉଁଶ ଗଛ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଘର। ସେହି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନାଳ। ଆଉ ଏହି ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଏକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତାଙ୍କ ନାକରେ ଆସି ବାଜିଲା। ସେ ଆଲ୍ଲାହ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଏହା ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ। ଠାକୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳକୁ ନାଳଟି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ ବି ବହୁଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ନାଳରେ ବୋକା ଭଳି ପଡ଼ି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ହେଉଛି। ସେହି ଲୋକଟି ଏପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଅବସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘରକୁ। ସେଠାରେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ତାଙ୍କୁ ସେକ ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସେହି ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଠାକୁର ଙ୍କର ବାଣୀ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଟାଣ ଥିଲା। ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଇ ବାଣୀକୁ ନେଇ ବା ଏଇ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ବାଣୀକୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀଟେ କହିବି। ଥରେ ଠାକୁର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁକୂଳ ତମେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଲେଟ୍ କରି ଯାଉଛ, ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହବନି। ଏ ତ ଦିବ୍ୟ କାଳ ଲୀଳା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ସେଦିନ ମ୍ୟାଥର ଏକ୍ଜାମ ଥାଏ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗଣିତ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ କଷିଦେଇ ବା କରିଦେଇ ଆସିଯାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କଥା ଯେପରି ଭୁଲ ନ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଗଣିତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଥିଲେ ମାତୃପ୍ରେମ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ଏଇଭଳି ଥିଲା ଯେ ମା ଯାହା କହିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଅତୁଟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ବା ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକିନା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୁରୁ ବା ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବା ପିତାମାତା ଆମର ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଣୀ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 40ରେ ଗୋଟେ ବାଣୀଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ତପର ନନ୍ଦନା, ପିତୃପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରଣେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା। ପିତା ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବାଣୀଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତା ପିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଯାହା ରଖନା, ଇଷ୍ଟାନଙ୍କୁ ନ ଆସିଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ମାନେ
ତମେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ପ୍ରତି ବି ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରଖ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନ ହେଲ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ହେଲ, ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନରେ ତମେ କିଛି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ପିତାମାତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ତାହା ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲୁଛେ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଆମର ଆଜିର ସମୟ ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଏବେ ଆମର ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଶେଷ କରିବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर जी जय। परम प्रेम श्री ठाकुर जी की जय। परम आराध्य श्री बड़मा की जय। परम आराध्य श्री बड़मा की जय। परम आराध्य श्री बड़मा जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा जय। जय परम पूज्यपाद श्री बड़दा जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा जय। जय पिता माता की जय। इष्टभूति की जय। जय वंदे पुरुषोत्तम, वंदे वंदे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। परम वंदे दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर जी जय। आसंता काली आमे एई समय ठीक 9:10 बेलू समस्त एई आईडी रे जॉइन करिबा एवं पुनर्बार आमर जो छोट पिला माने बा जो सान भाई माने आमर थिले सेई माने ही आउ थरे आहुरी भल भाबरे सुंदर भाबरे हम सत्संग करिबा। जो जो माने जो भाबरे सीरियली करूथिले सेई माने ही करिवे। आउ जदि ता सहित आहुरी किछि करि परिबे सेमाने आगु जणाइबे आ सेमाने अधिक समय दिया जिवो सेमाने करिवे। एति कहि हम सत्संग रखुचे। जय गुरु। समस्त मोर जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। गुरु।